आज अगस्ट 29 तारिख चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने आपण दरमा को 50%, 30%, 20% भाग कर दिंतु। 50% सेविंग करूँ, 30% घर खर्च करूँ, 20% निजर आवश्यकता पूर्ण करूँ। देखिए आपण पाखे केवे पैसार असुविधा हम ना। आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर। आज प्रथम खबर आगामी 4 दिन राज्य में अधिकांश स्थान में वर्षा। राज्य में मौसुमी सक्रिय रही। आगामी 4 दिन राज्य अधिकांश स्थान में वर्षा हो जहां दृष्टि रखी भीषण वर्षा सांग को वज्रपात नहीं आगामी 24 घंटा 11 जिला मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एसबू जिलार गोटे दुईटी स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। यह समय मध्य कोहला पवन सहित वज्रपात नहीं 8 जिला नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर एवं भद्रक को येलो वार्निंग जारी होइछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर हीराकुद डैम आउ 12टी गेट बंद। 2टी गेट दे निष्कासित होछि बन्या जल। हीराकुद डैम आउ 12टी गेट बंद। एवं 2टी गेट दे निष्कासित होछि बन्या जल। हीराकुद को जल प्रवेश कमुथिबारु बंद कराला गेट। खबर मुताबक उपरमुंडे प्रबल वर्षा कारण जलस्तर बढ़िबार लागितिला जहाकु नै गत मंगलवार 14टी गेट खोला जाई बन्या जल निष्कासित होउतिला। उक्त संध्या 6टा सुधा हीराकुद जल भंडार जलस्तर 620 फुट रहितिला। प्रति सेकेंड डैम भितर को 2,17,106 क्यूसेक जल प्रवेश करथिया बेले डैम भितर को 2,55,770 क्यूसेक जल निष्कासित होउतिला। आज डैम रो 12टी गेट बंद कराइछि तेणु एबे केवल 2टी गेट देई बन्या जल निष्कासित होउछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर खाउटी को लुटुछंती बेपारी। एबे भी गंजाम रे आलू किलो 35 टका। बर्तमान पनीपरिया दर आकाश छुआ। अन्य परिवा दर अपेक्षा आलू दाम अधिक जो चिंतार खाउटी। एपरी स्थले किछि आलू गोदाम मालिक आलू बजार रे खाउटी को अधिक चिंतार पकाउछंती। आलू किलो पिछा चारिआडे 20 टंका बिक्री होतिया बेले गंजाम रे 2 प्रकार आलू गोटे 30 आ गोटे 35 टंका बिक्री होछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मनीष को बर्ड फ्लू। सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक। मनीष को बर्ड फ्लू। पुरी मंगलपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में जड़े व्यक्ति बर्ड फ्लू संक्रमण यह स्पष्ट कर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक। मनीष बर्ड फ्लू संक्रमण होगा पर सजग स्वास्थ्य विभाग पिपिली और सत्यवादी ब्लॉक रे कड़ा नजर रखी। विभाग एचएनसीआई संक्रमण स्थान गुड़िक प्राथमिक निरीक्षण जोन प्रतिष्ठा कर स्वास्थ्य मंत्री। संक्रमण 1 किलोमीटर मध्य प्राथमिक निरीक्षण जोन रही। 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर मध्य द्वितीय स्तर निरीक्षण जोन होइछि। डोर टू डोर सचेतन कार्यक्रम आरंभ कर स्वास्थ्य विभाग बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आनंद बजार जगिबे एक्स आर्मी। बासीबुड़ा उपर लगे रोक एणिकी आनंद बजार जगिबे एक्स आर्मी। पुरी श्रीमंदिर आनंद बजार जगिबे अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी। नियुक्ति हे 20 जन नेशावृत्तिर कर्मचारी। श्रीमंदिर कार्यालय पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो सेप्टेम्बर 30 तारिख सुधा शेष हो नियुक्ति प्रक्रिया। आनंद बजार को श्रृंखलित करने नियाजिब पदक्षेप। 1 तारिख ठारू मुतयन हे नुआ कर्मचारी। आनंद बजार बिक्री होता बासी अबड़ा पर लगे रोक। अणसुपकार अभड़ा बिक्री करें नहीं। सुआर मुहासर निजोग द्वारा सूचित सुपारक को मिल अनुमति। भक्तों प्रति आचरण उच्चारण ठीक रखा गुरुत्व रही। निर्दिष्ट स्थान व्यतीत अन्य स्थान में भोग बिक्री को बारण। आनंद बजार भोग व्यतीत अन्य खाद्य बिक्री करें सूचना बोली सूचना। परवर्ती खबर राशन कार्ड आवेदनकारी बड़ खबर। केवाईसी जांच पर मिल नुआ कार्ड। राशन कार्ड आवेदन कर हिताधिकारी बड़ खबर। गृह में खाउटी कल्याण मंत्री अनुपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री एक बड़ सूचना देते। से कहते केवाईसी जांच पर नुआ राशन कार्ड मिल। आवेदन कर हिताधिकारी नुआ राशन कार्ड मिल। मंत्री आहरी कहते केवाईसी संवेदनशील प्रसंग तेणु या अपडेट करने निहाती आवश्यक। 1 लाख रु अधिक हिताधिकारी राशन कार्ड पर अपेक्षा कर केवाईसी जांच पर योग्य हिताधिकारी नुआ राशन कार्ड मिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मोदी जन्मदिन सुभद्रा शुभारंभ। उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे करें आवेदन। बहुचर्चित सुभद्रा योजनार शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟାଯିବ। ସେହି ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏନେଇ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯୋଜନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 12,500 ଟଙ୍କା। ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବ ଗହମ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଥରେ ଗହମ ମିଳିବ। ଗହମ ଦେବା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରାଜ। ଲୋକେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ତା ସହିତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରାଜ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଙ୍ଗଣାଙ୍କୁ ମାନହୀନ ନୋଟିସ୍। 7 ଦିନରେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ କଙ୍ଗଣା ରଣାୱତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କଙ୍ଗଣାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଏବେ ଗାଲିଅର କୃଷକମାନେ କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଙ୍ଗଣାଙ୍କୁ ମାନହୀନ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାମ କରୁନି ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ, ହୋଇପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ। କାମ କରୁନି ଏକ୍ସ, ପୋଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ। ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜର୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଏକ୍ସର ସେବା ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସର ସେବା ଅନେକ ଥର ଏମିତି ଘଟିଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏକ୍ସ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହେଉଛି, ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଶୋ କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁକ୍ତ 2 ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ସହାୟତା। ଯୁକ୍ତ 2 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 15,000 ମେଧାବୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାପଟପ୍ ସହାୟତା ରାଶି। ଏନେଇ ଆଜିଠୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ମେଧାବୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କଲାରସିପ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.scholarship.odisha.gov.in ରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଓ ଆଧାର ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଧାନସଭାକୁ ମୋବାଇଲ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ବାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି 7ମ ଦିନ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର 7ମ ଦିନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।